Bonjour, troisième laboratoire. On va commencer unité 5 à titre de le château. تالتة إعدادي. يا رب تكونوا بخير. هنبتدي مع بعض الوحدة الخامسة بعنوان لو شاتو. هنقرا اللسان من bienvenue. bienvenue بيعرض لك الأول حاجة عن الثقافة الفرنسية، تخص الدرس عن طريق الثقافة الفرنسية، وبعد كده اتنقلنا للثقافة المصرية. Le château, vous commencez, observe la photo, lis le texte وي répond aux questions. لاحظ الصورة، اقرا النص ثم أجب عن الأسئلة. عندنا لكسيك كلمات un chef d'œuvre, une architecture, chambre, la loi, la propriété, l'état, fait partie de, un château. نشوف التكست. Le château de Champeur est l'un des chefs d'œuvre de l'architecture française. يعني قصر شامبور يعد من أهم الأعمال البارزة للمعمار الفرنسي. Il a été offert au duc de Bordeaux qui a pris le nom de comte de Champeur. وأعطى لدوك بوردو الذي أطلق عليه اسم comte de Champeur. Le château est aujourd'hui la propriété de l'État. Le château est aujourd'hui la propriété de l'État. القصر اليوم يعتبر الملكية للدولة. Il fait partie des châteaux de la Loire ouvert aux visites de touristes. ويعتبر جزء من قصور لوار. Il fait partie des châteaux de la Loire ouverts aux visites de touristes. ويعتبر جزء الآن من قصور لوار. لوار ده نهر فرنسا ومقاطعة. ouvert aux visites de touristes مفتوح أي أمام الزيارات السياحية. كده on a fini le texte. On va aux questions. Complète avec le bon groupe. A. Ce bâtiment est un musée, une prison ولا un château. bâtiment يعني مبنى. هذا المبنى احنا شفناه عبارة عن متحف ولا سجن ولا قصر. هنقول un château. Champeur appartient maintenant. Champeur ينتمي الآن au comte de Champeur, au duc de Bordeaux, à la France. عشان هو قال لنا هو ملكية الدولة. دو mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. A. Le château de Champeur est très beau. قصر Champeur جميل جدا. هنقول vrai صح. B. Le comte de Champeur s'appelait le duc de Bordeaux. Le comte de Champeur يدعى le duc de Bordeaux. هنقول vrai صح. On peut voir des touristes dans ce château. نستطيع أن نرى سائحين في هذا القصر. نقول vrai. Trois. Relève du texte les noms propres. استخرج من النص أسماء علم. هنقول زي شامبور، لوار. هي دي موجودة. شامبور والوار. اوكي. Champeur, la Loire, Bordeaux. ممكن كمان نضيف Bordeaux. La page suivante. Page 34. Observe la photo, lis le document puis répond aux questions. لاحظ الصورة، اقرا النص ثم أجب عن الأسئلة. Jean Moral et Suzanne viennent de recevoir des amis français. Jean Moral وسوزان زوجته سوزان استقبلوا أصدقائهم الفرنسيين. Il leur parle des monuments qu'on peut voir en Égypte. وحدثوهم عن الآثار التي يستطيعوا أن يروها في مصر. Pour commencer حصل ديالوج. Suzanne et ses amis من سوزان وأصدقائها. Suzanne
auquel vous devrez visiter la citadelle, les pyramides de Giza et le musée égyptien. تقول لهم في القاهرة انتوا ممكن تشوفوا أو يجب أن تزوروا القلعة والأهرامات الجيزة والمتحف المصري. Une touriste سائحة. J'aimerais voir d'abord la citadelle. أحب أن أرى أولا القلعة. سوزان قالت لها إيه c'est bien. تمام صح. Là-bas, هناك, vous trouverez un guide sympa et accueillant qui s'appelle حسام. هناك سوف تجدي سائح مرشد سياحي لطيف ومرحب يدعى حسام. élégant et brun هو كبير وبني بشرته سمراء أو بني. Il a le visage grand ووجهه دائر. de grands yeux bleus et des cheveux noirs وعيونه زرقاء وشعره أسود. فعلا تاني يوم راحوا للسيتاديل. لندما على سيتاديل اليوم التالي في القلعة لو جيد المرشد السياحي بيقول لهم ايه بقى. La citadelle a été fondée par le grand صلاح الدين الأيوبي. القلعة تم تأسيسها بواسطة العظيم صلاح الدين الأيوبي. Elle offre une vue panoramique du Caire وتقدم أو تعرض حياة شاملة للقاهرة. À l'intérieur se trouvent d'importants monuments. بداخلها نجد آثار مهمة. La mosquée de محمد علي باشا مسجد محمد علي باشا. Le puits de Joseph وبئر يوسف et le musée militaire والمتحف العسكري. Ces deux minarets longs de 82 mètres sont rares au Caire. وهؤلاء المنارتين طولهم 82 متر ونادرين في القاهرة. Un touriste سألته qu'est-ce qu'on va voir encore. ماذا سنرى أيضا. لو جيت قال لها on va visiter le musée militaire سوف نزور المتحف الحربي. dans le musée militaire وفي داخل المتحف الحربي لو جيت بيقول لها ايه. ce musée a été inauguré en 1949 puis modernisé en 1993. هذا المتحف افتتح في عام 1949 وتم تحديثه في 1993. Ces 250 statues et bustes représentent l'histoire de l'armée égyptienne. و250 تمثال والبيست اللي هو تماثيل أو أشباه تماثيل يمثلوا تاريخ الجيش المصري depuis les pharaons jusqu'à nos jours منذ الفراعنة حتى يومنا هذا. Une touriste بتقول regardez cette statue انظروا إلى هذا التمثال on dirait qu'elle est vivante كأنه إيه حية كأنه لسه موجود. Un touriste pourriez-vous nous parler de l'histoire du puits. طب ممكن تكلمنا عن تاريخ البئر. لو جيت قال لها ايه vous trouverez tout dans la brochure que je vous ai donnée au début de la visite. قال لها هتجد كل شيء في البروشور هنا الكتيب اللي انا اديته لكم في اول الزيارة. اوكي قلنا كده في نيل على اللسان. شوف اللكسيك اللي عندنا الكلمات معايا. sympa panoramique à l'intérieur de un puits un minaret militaire rare inauguré modernisé une armée. page 36 هنلاقي فيها الكيستيون كملت avec le bon groupe. أكمل باختيار الصحيح. La citadelle a été construite par اتبنت بالقلعة بواسطة مين؟ محمد علي باشا صلاح الدين un pharaon هنقول صلاح الدين. À l'intérieur de la citadelle il y a وفي داخل القلعة يوجد des livres d'histoire une pyramide des statues يبقى des statues. 2 mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. لا علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة. Jean
et Suzanne ont visité la citadelle avec leurs amis français. جان وسوزان زاروا القلعة مع أصدقائهم الفرنسيين. هنقول vrai صح. B. Le musée égyptien se trouve à l'intérieur de la citadelle. المتحف المصري يقع بداخل القلعة. هنقول faux. ده المتحف الحربي. C. Chaque touriste a reçu une brochure au début de la visite. كل سائح استقبل كتيب في بداية الزيارة. vrai. D. Le musée militaire a été modernisé en 1949. faux. ما تحددش ب 1949 ده اتبنى ب 1949. Les amis français on commence par la visite de la citadelle. الأصدقاء الفرنسيين بدأوا الزيارة بالقلعة. vrai صح. يبقى تاني vrai faux vrai faux vrai. 3. Relève du document les mots qui désignent. استخرج من القطعة الكلمات التي تشير إلى des personnes أشخاص. هنقول صلاح الدين محمد علي جوزيف جوزيف كي هو يوسف بقى يوسف كي هنكتب يوسف أو جوزيف. ممكن نكتب سوزان وجان. طب B. des bâtiments هنقول la citadelle les pyramides le musée militaire. bâtiment يعني مباني. هنقول زي la citadelle القلعة بيراميد الأهرامات musée militaire المتحف الحربي. ok. Complète avec des mots pris du texte. A. De la citadelle on a une vue du Caire. On a une vue panoramique. في القلعة لدينا نظرة شاملة للقاهرة. يبقى on a une vue panoramique. B. Les touristes peuvent voir la السياح يستطيعوا أن يروا la citadelle et le musée militaire. La citadelle et le musée militaire. Au musée militaire في المتحف الحربي il y a 250 et statues et bustes. تماثيل وأشباه التماثيل أو تماثيل غير متكاملة. ok. يبقى تاني de la citadelle on a une vue panoramique. B. Les touristes peuvent voir la citadelle et le musée militaire. 3. Au musée militaire il y a 250 statues et bustes. On a fini la leçon. Merci.